Si Brother Mel Tulayo. Na, kanang. Lang ka po. Lakas daw po body. Lakas naman katawan. Lakas ang body. Guys, oh. Lakas nga ang body. Hindi naman katawan. Puro naman haplas. Ha? Imported to. Imported. Imported. Ari mga guys, oh. Aba. Brother Mel guys, ayo. Balo na Nanginginig ng katawan, oh. Pagod. Sobrang pagod. Nanginginig pati bayag. Pagod food. Oh, guys, oh. Napot pala dito yun. God ice cream. Guys, oh. Uwitan lahat. Marcel, nagirog sa traso. Ha? Kapakain daw. Ayo, sorry wa. Guys, tayo, oh, tayo. Naka-live tayo, guys. Ayan. Nakalive daw tayo guys. Guys, Naka-live daw. Guys, nakalive pala tayo guys.